Yanda sabara ka jita larantili namanya di alongkolo KMC. Nah, ini boda ba sabdi alongkolo narok. Masa ini tadi ini bapa podaka kuncola reke tua. Ini bapa yang ngurus untuk nuku dua untuk nuku mona agora untuk weleng nuku dua na Syria ni kedia monyako ba kitu. Kwa majina naitwa Paul Neptari, Community Programs Manager hapa Loisaba Conservancy. Na leo tumejumuika hapa na vijana kutoka our communities. Tukiwa tumepanga safari ya kwenda area ya Narok, Masai Mara, ili tuende tusomeshe vijana ama vijana waweze kusoma mambo ya conservation, mambo ya rangeland na mambo ya governance. Ndio ili tunapo pia sisi fanya hapa conservation katika communities zetu, at least vijana wetu waweze kuwa na maarifa ambayo wanaweza fanya ama wanaweza tumia katika communities zetu katika kufanya kazi ya governance na mambo yote ya conservation kwa ujumla. Mtazamaji, shirika la uhifadhi wa wanyama la Loisaba imekuwa ikiendesha shughuli ya kuwapa vijana mafunzo, huku idadi kubwa wakiwa ni warani kutoka Kirimon, sehemu ya KMC, Morijo na Sagomai. Kwa upande wa Oldonyiro warani walitoka na Napa, bila kusahau PND na Ibonga, sehemu ya Ermotiok, Tiamamutu na Koija, wote hawa wakiwa jirani wa shirika la Loisaba. Idadi ya warani 30, wasichana 14, mwenyekiti wa Kirimon pamoja na mwenyekiti wa Napa pia waliongozana na vijana hawa katika mafunzo ya siku 4 mtawalia. Safari ilianza tarehe 5 mwezi wa 3 mwaka wa 2025 ikiongozwa na meneja wa usalama shirika la Loisaba Bwana Daniel Oleyankere, meneja wa jamii Bwana Paul Naiputari, pamoja na unit Maishami anayehudumu kama afisa wa elimu. Safari ya kuelekea kaunti ya Narok ilianza, huku warani pamoja na kila aliyepata nafasi hiyo akijawa na furaha. Lengo na madhumuni ya shughuli hii kufanyika ni ili kuwapa warani hawa elimu, kwani kutembea kwingi kuona mengi na kujua mengi. Safarini kila moja alikazania kutazama nje, kwani ni wazi kuwa walipata nafasi nzuri ya kutalii mandhari mapya na ya kupendeza. Baada ya safari ya mchana kutwa, tuliwasili kaunti ya Narok na kulala mkahawa wa Oloropil iliyoko katikati mwa jiji la Narok. Aitong ndo tuliwasili siku ya pili, kijiji nzuri inayopendeza, na kwa bahati nzuri ilikuwa siku ya sokoni ambapo jamii walijitokeza kufanya biashara. Warani pamoja na wasichana wote waliandamana kwa pamoja, tayari kujionea jinsi biashara inavyoendelea. Kama unavyojionea mtazamaji wangu, ni kuwa hapa wauzaji pamoja na wanunuzi walijaza soko. Ng'ombe, kondoo na mbuzi ndo walokuwa wakiuzwa kwa wingi. Warani walipata nafasi ya kutalii soko, huku wakishangaa pia jinsi ng'ombe walivyo wakubwa, huku biashara ikiendelea bila vurugu. Kama ilivyo desturi ya jamii ya Amani kuwa warani wanastahili kubeba rungu, kisu na mkuki. Hivyo kwenye kamera zetu tulinaza kanda hii ya video warani wakinunua baadhi ya vitu sokoni, na mfanyabiashara huyu wa kuuza visu hakika ilikuwa siku yake kama unavyojionea mtazamaji wangu. Kwa upande mwingine akina mama walijaa sokoni, huku wakiuza dawa ya mitishamba, kwa wale wasiojua watasema ni mizizi. Pia nao walipata wanunuzi. Warani hawa wanafahamu umuhimu wa dawa hizo. Baada ya shughuli sokoni kukamilika, warani walifurahi sana na kuamua kutumbuiza ndugu zao wa jamii ya Maa waliowapokea kwa upendo mkubwa kama unavyojionea. Hey,
Siku ya 3 ya mafunzo ya kuelekea kutalii mbuga ya Naboisho ilianza. Walipofika walikaribishwa na kupewa mbuzi wawili walionona. Tazama walivyobeba. Huku shughuli ya kuchinja ikianza, warani walikunywa damu. Tazama hapa, yani mmoja baada ya mwingine. Ama kweli ni chakula wanachokipenda zaidi. Nyama ilipakuliwa huku kila mmoja akipata kipande cha nyama. Baada ya hapo mkutano ulifanyika ambapo wasimamizi wakuu wa mbuga ya Naboisho walijitambulisha na kuelezea historia ya Naboisho, maana yake ikiwa mbuga ya umoja. Hii ni baada ya jamii ya watu 700 kuungana pamoja na kutenga vipande vyao vya ardhi na kuifanya mbuga. Naboisho no de wa ya ba 2010 March. Naboisho ekare ni giara wa ka ina giara kalusuni hectares ti kalusuni tikita mali. Era member yi kalusuni 700. Naboisho pewa na gara programs kumo na gara Naboisho kwanza na jamba ilo lo benya iwa kidene eji group conservancy jamba ilo lo benya wala title ila ina no jamba la ina be ro conservancy ne be senyo la kaina be wala kai eji group conservancy dan gara ina jamba ilo ore Naboisho na gara programs kumo na are ena na region level wala then compensation and verification na raga ai consolation do amu cannot really compensate megi jodo just do compensation amekela do value Age, ore na ada ngara ke yagirishie irmuran lowuarak negirishie yakatu nganya kweta mengere ngenya nenyo lowuaru na kere ndoke ne konyaja tashari na ora kiare na program ni logisia ita benefits ya na conservancy benefit ya na oro shikila lava ni ya ndo na lagi member oro member ita na ko no member ya ara jambo bore amoro jambo bore na wali juo bana muru ara 150 acres na gara ke sai 60,000 ndo kisiara program ya basari ikinjo basari kali $1 na kilo member na rangara uni na kinjo kila ngishoro nikinjo na mara na kini mwana kama sai na kama kini ngutanga ngishoro nikinjo kila teni kinjo na kile ngere nikinjo ngekime na ne rangara uni na ngero monumit ore siya na conservancy ifri ngishu kenya ngishu amu gara na conservancy dungoki katitin gara polosien ana na manya tungana ore sai yenwe na ke jungwela le section ndo gara ngole imra ngole ma to na yimu ndo gara ja ta lake section ndo gara ngene ja Martin Ediende ndo gara le sere na ore na section gara bogin blocks enya na dare na ninjo dungo cha ada na dare ninjo ura gara dungo ya polosien ke jalo mara do angishene manya ke kere wende ndo gara ba ina na ndo gara ba ya gara sina benefit ngara ga dare ngishu wala do nyamba ore si da na conservancy ore ngambi na ati na ikitumia employment na nyamba no ore na conservancy ni memir enkop na dia do conservancy egia sio si of partners la shamba ore dia do na conservancy kia ngambi nile wala shamba na wala la partners ogere support yo na siai ala ro nyamba ore velo mede ripore na tungana la yenda rikito bot ore section na na iboto kamgia da ngutot na option na nije bugunyi la riko kama ngalo ore ripore na ke bugu made na ile gembe wa member yo de ngutot ne ra ira la riko le na ko de member ira na ngutot ne ra yari na ko mbogulo ridia ne go kunni kai ni joy kinda ra na trust na de member ira muno mit nigi ada ngambu nigi shola kino la shamba na nya management company na nya bugu kai kira na trust na ore sinjo lo member ila na nya to ni kai to ge nominate wala nyo kwenda na ka jore ndo robo ko na ito gisho la dela bugira na nya ga bono ndo no dungoyi na rudu manya ga bono ndo no dungoyi dina sia ya neji kuno no na natse ashita ndo robo ide ngute
nejokinono naboisho. Enatiu apa nkwapi etiu enakop apa samani kidogo. Ore apa enakop naa communal apa. Meeta apa duo enaang ake duo kijo ake duo enaang. Ore apa around olari le 2006 nedung'i apa enakop metaa kila mtu neeta enkiti wueji enye. Ore apa inakata duo lororo tumito enkop amu meyiok amu kira saa dii siyiok kutitik tenakop. Nejia apa matoreki inakata nitosha apa peetum oltung'ani ekai 150. Netoni apa iltung'anak lenakop nejo kaji kinko pee ore sininche yiok naa ore amu ore entoki sapuk nikiata enakop naa ng'uesi. Kaji kinko ore kuna ng'uesi nikingira aboitare nemepuo kake neeku ne faida tenkishui ang' sininche yiok. Nikingira apa aasishore sininche lang'eni nikilikuanisho aajo kai taata kinkunu oltoniei sidai loormaasai ong'uesi okuna sininche ajo naa sinanu kishu naaramat iltung'anak toonkang'itie. Kaji kinko peetoni kuna dung'ot pokira uni tenebo kake tenkoitoi naa kegira aaret pookin. Kaji kinko peeret eng'ues enkiteng', neret enkiteng' eng'ues, nereto sininye oltung'ani eimu nena dung'ot pokirare. Neji ore amu etudung'oki naa enkop ake pookata, maing'urai tenaa ikitum enchoto naaku enemanyisho, nikitum enchoto nikiramatie kuna ng'uesi. Ore taa peening'unoi amu ewa taadii sininye ina rishata egira aaning'uno ejo kulikae mena, nejo kulikae endaa, nejo kulikae enkae ake. Neya dii akeyie ilarin aare. Mpaka taa finally neponunui aaning' aajo mataas inji peedupo iltung'anak, nedupo nkishu, nedupo sininche ng'uesi. Peemeeku keeta oldung'oti obo taa eshomo ninye pii. Ore apa peeponunui aiko nejia, nesipayu naa nchere ng'uesi ake natii enakop oonkishu ormaasani naa iltung'anak likiasishore tenkoitoi ena siai e utalii biashara oolashumba peekitumoki naadii atudupore peekitum ade enkiti toki sininye najing'aki kulo maasai enaa nkaraki naa nishorua enakop enye metaramatieki ng'uesi. Naa ina piidol ajo kiata taata sininche iltung'anak likiasishore tenkoitoi e biashara ninche ladii oogira ajo kintai kiata nkampin oolashumba naasieki biashara oolashumba nkampin ile. Naa lelo tung'anak oogira aalak entoki naji rent, lelo tung'anak oogira aalak iropiyiani naalakieki irmembai entoki nikijo lease fee ropiyiani naalaki kila mwisho olapa aalak oltung'ani pookin oba enaa oloitayio enkop aishoru metaa keeta enkop enye inewueji. Neeku taa ore ake kajo naaji apa aishoru ina historia ajo ore apa enkop naa ai nirori apa aji kaji kinko pee kiinko enkop metotiwuoji nikinteru taadii apa 2010. Ore pee kinteru 2010 nikibulubulu kidogo mpaka ewueji tenakata ewueji nikitabaikitia nikincho Enkai enashe amu ore sininye naboisho at least etaa naake ninye sininye conservancy ata duo tenetu naa siyiok kibaya ajo keeta esidai nikiasita sii duo naleng. Kake kitijing'ake ninye mahali naa ore tenakata iltung'anak laijo ntae neng'uarraa apwonu adol aayieu neyiolou ajo kaji kitabaitie. Amu idimayu naa ore enkiti nitoning'o kuhusu naboisho naa embae etipat nabo enaare nidol ajo kelelek siinye eya ntae idialo inyi nelo aret ntae. Neeku kajo naaji ake paishoru ina historia kidogo. Ore naa nkulie naaji pookin naatiaka ntae mark kumok benefits naatumito irmembai tene. Mee nena ropiyiani naalaki te musho olapa enaa vile naishorutua ilchambai, etum bursary, etum ajo naa sinanu kuna ropiyiani naaji nikijo ne consolation, ore ade peenya enkiteng' olowuaru nenya enkerr amu itu taa kibaiki endaa oltung'anak. Ore piiumiza oltung'ani eng'ues eton itu kibaiki inewueji. Kake kingira aadamu aing'uraa ajo amaa toolarin likipuo kidimayu sana. Mafunzo zaidi yalitolewa na chifu wa eneo hilo ambaye alikashifu vikali wizi wa mifugo unaoendeshwa na warani huku akikilaani kwa maneno makali. Ilikuwa yanakaba ikonji memitosha enkop enye. Neeku meeta oltung'ani oishia endapa nenyo enkiteng' enye. Ore pooki ng'ae naa neyieu olikae, kila mtu anahitaji mwingine. Kayieu ake naliki ntae ajoki tenaa nai irara lewa letipat nitoki kulo tung'anak looji Sambur aiguana. Neiguana Laikipia maadoi duo piidol ajo sakutoto amaa duo tenimbung' nilo ajing' enkang' oolaikipiak niarr igil Laikipia toontioli iltung'anak oojo maana yie ilolong'a ake duo kweli. Eng'oki naa duo asara ake eng'oki Olturkana eng'oki Olayioli inyi lemaa. Oo ninye Olaikipiani opuku alo Sambur.
asanyengoki okulike olayiok ojo maadi sai kiboitata tene yata tenkutuk olaikipiani yata tonosambur paa inyoo tinjeu atupuku nijing ilaikipia kaara yani olosho ogira adiayu etediata apa ninche ilaikipia nemute naa ina toki intoki ashukoki ore kuna lekunot apa naatung'ayioki nintoki amuta ate keton ebaiki saai iya iltung'anak lenkai ekinyor taa ntae enaa nkonyek ore pekining iyiok eji iyata sambur olaikipia nikiyiolou ajo iyata toloiboni kake oloiboni saputi ogira areu ntae piimutata piindaya olosho supat lotiu inji neeku ore nanu enagira aitamok ntae ore egira ayau ntae kunen ore ena toki enaa enkiroshi todua dii ele osho ore saai iyiok ore boo nkishu netii enaa idia kai ghorofa kidogo tu amitoko engari ino naa keeku oipanga enkang oonkishu enaa idia ghorofa irura tidie nelakwa netii nkishu idie merripi mikirripi iyiok nkishu amu meeta entoki naya neeku kayieu naliki naa ntae ajoki ore kipuo ine nikipuo inchukulia dii enakop eseriani natii tadamu tenaa iyata siyie ina seriani enare ishomo enelakwa naa ina dii saai peetai irmurran oolaikino aatijing sukuul tenkaraki misho batisho ore piilo idia kop ore duo tenetii irmang'ati shomo naa dii tarare irmang'ati kake looetuo aitayu nkishu inyi mintoki iyie aitayu nkunenye kake teneponu taasa ina muj oshi niyiolo ataasa tung'uai irkulie maasai tomitu koon kake mintoki alo aas eneiking'a tomitu keon enikiyiari aar amu ore ake peeku keon ake itonie ng'ae nikintoki ake aigusugusi kake ore naake peeku eji iyar keon niar king'a neeku mara nanu lomon kumok entung'oi sii ena uhalifu taata enyaake eutu ake ene niyaya esidano ng'ole naata kuna kwapi etoni ake iltung'anak teseriani amu ore piitumutumu eseriani nelotu karsisi enkop inyi amu eton epirr enkop inyi amu ore enkop ang nikintushula iyiok pooki toki ore naaji tenepiki esiai oong'uesi idie neton isiu enkop mene pooki neeku metamayiana ntae Enkai amu kayieu naaji naa kajoki ntae nkumok kake ore ntae irmurran oleng ntae ing'ori enkutukie amu amadi nkituak meton ake eyami nemeeta irkonyi neeku ntae naa tenakata ogirai apik oldeket laikipia osambur neeku enyaake entung'ai emintoki anya ate monyit amu kisuuji olosho nya ate monyit amaa naa mirkuna apa ake oonya irkulikae monyit paa inyaaki taa dii akurkono iya iltung'anak lenkai lomurran inyaaki taa akurkono entaa naa iltung'anak Bwana asifiwe. Kajito orpasai Joseph Ole Koisi naa atotonito nanu enkop osambur sawasawa nikitaboita atoni osambur tonkang'itie idie kiata apa toljeshi osambur mingi sana alikuwa oji Sibile Sibia kaji ole atorikine enkarna likiboita apa olchore lai opo oleng neeku ore enedukuya kaji Joseph Ole Koisi naisomea nalo oljeshi nashomo ormurran ashomo taa larrabali nikipurro nkishu kayiolo esiai ormurran naitoki alo oljeshi atorripo Dorikituak atorripo Kenyatta atorripo Leng'ui ajing Asiete West inewueji akeyie pookin nitokini aiteru conservancies 1995 nalotu alo aiteru conservancies ore irrenjai pookin saai nanu itrinamu naitoki aimayian Enkai tinewueji ore ninye conservancini nabayie enkiti conservancy naji Nashula ekai 4,000 naitobira mpaka neeku the best in the world naaku sinanu orrenjai best in the world tenkaraki ina nailepunye iltung'anak ore saai iropiyiani kitumito irmushaarani sidain tolchambai lang Bwana asifiwe ore entoki naomon ntae maing'oru Enkai maikonaja amu Enkai nayau amani ketii ilarrabali ore piisum Biblia ketii ilarrabali peeboluni oduo naa ketii ilarrabali eji ore olarrabal naa pua natii dukuya meure ninye Enkai olarrabal hapana ore olarrabal lasima naa ina peetai irbomi neetai intioli neetai nuclear naa iltung'anak eerieki ore piintai nitaini neeku ore entoki naomon ntae piishukokinono Enkai sawasawa amu etanyamala sininye taata kanisa kijing'ong'ok neeku kanisa entoki nemayiolo neeku ore entoki naomon ntae majoki taa nanu tapal olarrabal amu adii nelotu olarrabal nipal kiarita iyie ore odukweli ama dii kiarita iyie nipal iyie iya ore piing'oru Enkai nisuluhisha lekwa nyoo olekwa ore entoki naomon ntae eng'oru biashara ning'oru nkosopasiana nimanaa saai aiteru atum entoki amu ore entoki nayau shida olarrabal naa isinanisho
esina nisho na ushidu oleng amu kala purisho paatu nelotu olekai kakore paata mali tanana nachoni na kainyang tana moran kaisho ntoli teni yona shori sas tana ni ke yeuni na sha mani tana ni ke yeuni naku entunga yore ntoke na umman tayi mtoke ara samburo ala ikipyak anta palpi angoru amani tapasa aida bagade na enyi zamado mai ta shomu mai kuna da dan kai boy ajena baya uyan kayen ni mai doro konyala baba la yi otishima dan kaya yimbis lolo yoko lo shobo sample rola ekipya ko yobo kenan kaya yimbis ko monu amani tankano le tori ngaya yore na kop ne ni no na yuta yo yobo kenan kaya yimbis na yuta yo la rabali ni ta na reza beri shori kan kaya yimbis wara nani te jo wore be ya unis laha na uni ne meri ki nyanta wore lo show ay molo mala to sargeli me ada na reza na izo bere na ariye ki tankano le me ada nge jabo du munye o ariye ki nte tankano le tori ni wore na manni aw monno ki tankano le tori ni wore sinanu ki mena na siaiti na shomala rabali lo ntoli an kaya yimbis na lo lor bo nyan kaya yimbis ningi to ya shugo ay to singali nyan kaya yimbis wore ko lo to ngan na kan kaya yimbis aw monno ki menya ki sinin ja ko to ngana ko ti o so tua ne mi to ya ti lo ntoli na me ko sinanu ati sai ati aro singali nyan kaya ada nyan kaya nga to la rabal ada nyan kaya nga zanka ba ada nyan ba po ken to ro tankano le tori ni yesu aw monno ki seriani tankano le tori wore mana baba la yutu shumada ay ngori ngesi metu mengarim pancha ne metu makisden ne metu maitogo wore be shugo dan ko benye ne buatu menkare nyete seriani ne ko ni kino de seriani ne ke rebiya moiran kaine ashe baba la yutu shumada wore be la retu meda meda la rabali na pok tankano le tori ni yesu ne ginjo yana shi asha mwenda baya na dan kanisi ko moniye ma ashe Warani pia walizungumza na kusema kuwa wako tayari kukumbatia njia ya kuwainua kimaisha kwa kufanya biashara. Shirika la Loisaba imewasaidia kujenga cultural bomas ambayo wageni wa Loisaba watakuwa kitembelea, huku Warani na jamii wakifaidika kupitia mradi huo ambayo ilianza na bado inaendelea. Na hii hapa kauli ya Warani. Yanda sabara kajita karena larantili namanya di alongkolo KMC. Nah, ini bodaba sabdi alongkolo narok masa ini tadi ini bapa podaka kuncola reke tua. Ini bapa yang ngurus itu untuk nunggu dua untuk nunggu mana orang untuk weleng nunggu dua na Syria ni kita mau nyakap bagi tu. Itu agak bagus main dulu ni. Itu agak bagus ramai jaga dua ke neme ke atas jaga yo. Amgor tindak kau pernah ketemu ampe gui ku mana ampe gui yang kisah weleng. Nunggu dalam bagus untuk nunggu mana ke ni bodaka kau rupa sedang kau pang nak ke di mana retiyo. Niki na udah kau rabu guna kau bagus dah kau mai bungata tayo. Atu gua nada kau naso kau yang bagus. Nak ke ni nunggu tu makan main dulu. Nah aku orang tu kau weleng na mau nak karin kau kedua kau sabana sih. Naju kedua kau orang kata dua tanah dua nana. Tu nyokong tu dua tu ngana muka dua tapai ke. Nah aku orang dua ke tail tu ngana ikut ni ja. Nah nyake yu tu ni aku tu kalau marah yu tu ki menya kan jago adolnya main dulu. Nah karin juga nanti nasi. Kalau ada kau kalau ngomong tu ni karin nanti nasi tinya. Aku aja nasi udah. Datang karena gaji lusi. Nada juga nasi Yesu. Ore dana timna Loisaba niki jona sholeng dangara ke natoriko yo eri kabagul murana ngisho mambaka narok niki bongobi na babasha kitodan to gidi niki mo na ge edirikol murala ngotu msinja ibelekenyata notuma adas maendeleo ashera wale. Kwa majina naitwa Josephat Deselan, mimi ni chairman wa Kirimon. Ningependa kuchukua fursa hii kushukuru Loisaba kwa hii safari. Tumetoka na community tukaenda Masai Mara tour na tunashukuru sana kwa sababu tumeelimika, tumeenda tukaona mengi, kuona maendeleo kuhusu conservation. Tumetoka katika conservancy mingi ambayo ziko Laikipia, Kirimon na Napa and Lower. So tungependa kuchukua fursa hii kuwashukuru sana na kuambia waendelee hivyo, tushirikiane pamoja, tufanye kazi ya conservation na tutafurahi na tumefurahi sana. Asante. Bas gaji William, lengo lengo da bas nata juga. Karol ngoni ngolo yo samaka lo safari. Budi ala tan semana mal masamara. Ni gua do ngi sida yo leng. Ni ko to ni to ala dol ku sama dol. Ku sama safari sida yo leng. Na yo shiriko le saba na ki shaba keno nje. Ene jaga yana sida ngara ke ni chiamu. Kedere to sabu da tol tongana.
muni karibu 5 naretito sii lelo tung'anak. Naaku yiok kulo otii safari tenkaraki ninche nikishipakino Enkai, kishomo ng'ole aing'or enkop sidai oleng, kishomo adol enkop naramatisho napaashare eng'uei niking'ua, naaku ina aitabaki nanu. Kore taa toonkarn naa kaji Samaia Manyas, king'ua idialo Ewuaso naibung'a loa, naa kietuo trip naewuo yiok Loisaba naa kinchukuru oleng, kishomo enkop naji Narok nikipuo dii nikidol ng'ojitin, nikibaya aitoki idia kop naji Aitong, nikidol dii ntokitin kumok, kitodua vile naramatishoi teina kop, vile naasishoi teina kop, kitodua sii ake vile ajo meeta oltung'ani lemeas biashara, kutoka oltung'ani sapuk mpaka orkijanai, keas ake pookin biashara. Nikipuo sii ake enkae kop naji Naboisho Conservancy, kitodua eramati ine ng'oji ajo keramatisho, keramatita ntim enche, keramatita sii ake irkeek, medung'i irkeek, keramatita sii ake vile nedaare swam enche atua ina tim, naa kinchukuru yiok Loisaba oleng tina trip nayautwa yiok, meshomo sii ake yiok adol ajo aji kinko tenikiendelea tenkop ang' tidie, naa ine ng'oji aitabaki najo ashe. Shirika la Loisaba imekuwa ikileta mwanga kwa vijana hawa, kwani wanapopata nafasi ya kutembea pia wanajifunza mengi na hivyo kuwazi mabaya na kupendekeza amani, jambo ambalo litachangia maendeleo katika jamii. Nikiripotia makala haya ndani ya runinga pendwa ya Joji, niite Joseph Gilisho, mwanahabari wako.